Kopi Vosian tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Jason Bantoi dedabal ai kadazan tadau ka apat kavahu vuhan kavahu 2024. Minanay mo ako pelintaan pogun da pambalazan bagi toiko dividen montok tahun kayong pupuson 2024 tahu mantan komponi ngavi kogompid GLC inano pa nga Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB angkatan hebat Sdn Bhd saham Sabah Berhad SSB babazan kepatakan bagi sinasi Divizon Montili Datu Sri Panglima Haji Nur Id Menara Kinabalu. Enterprise Corporation Sdn Bhd pinapatak bagi toiko dividen kiginumu tahu titik himo lizong linggit kuma kopelintaan pogun atus apat ngopodom tu lizong linggit kuma komponi Tagazo dino Yayasan Sabah. Replika cek pinatak di Ponikon Executive ICSB Datu Jasni Daya kumina menunuat kepelintaan Pogun Sabah Datu Sri Panglima Safar Untong imobi do kepelintaan Pogun namot i petunud Yayasan Sabah Datu Gulam Haidar Khan Bahadar mobi do Yayasan Sabah. Pegudio angkatan hebat Sdn Bhd pinapatak bagi kuma khazanah Sabah Berhad kiginumu 4.6 vahu iso lizong linggit. Replika cek pinatak di Ponikon angkatan hebat Sdn Bhd Datu Rahim Ismail kuma di Ponikon khazanah Sabah Berhad Datu Dr. Yusuf Yaakob. Pinapatak nogi do bagi Ponikon saham Sabah Berhad Datu Rusdin Riman kiginumu tu titik tohu lizong linggit kumina di Datu Safar Untung imobi do kepelintaan Pogun. Poin susuvai babazan tahun diti papanaon do kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 nazatan Pogun Sabah tu memaguna do injin pansakasan vaig suvai ko talun-alun dumo tumimpun do tadau baino diti. O insanan KMJG 2024 id Sabah zumuzu do 2025 uvang pepogompit kapamanan kisinodu 2400 kilometer. Tumandu di petunud kaupisan kepihaan Pogun Jainisa Muhammad Nur sentob di mamung KMJG memoguno do tohu gerabak injin montok pamanan mantad pangi kuma ida tenem do ontok kepadam tohu vuhan kevahu. Pansakazan vaig no penga papagompit pamanan id uvang sandakan ontok koduvongopod vuhan kevahu kituduvan menundun tuhun mogigizon id kampung Tanjung Aru maza mogi susuvai kapagatan dan tinimungan tuhun nogi pu komohigan id Pulau Berhala. KMJG 2024 diti maganu timpu sohinay do 20 tadaw miampai onom ngopod apatatadan omungon do onom ngopod tuhun nogi opodom vahu pansakazan mantad opodom apat kaupisan nogi ijon kepelintaan pisompuvan Pogun. Vokon ikogompit penga ijon id sibo kementerian kopi basan miaga do kaupisan kepihaan RTM bernama nogi kepelintaan Pogun inono penga kementerian pemutanaman penginsa dan pemohonan takanon Sabah nogi sekretariat Sabah Maju Jaya. Mengomoy sumusut nebos di Jainisa suvai ko papatiki do Bondila Jalur Gemilang Bondila Sabah KMJG noginga mogovit kepihaan pisompuvan kepagkangaan moy do kotihambus o tuhun ngavi do misompu montok menunda Malaysia nogi Pogun. Mantadiho Hansan Zosido Saviavi tuhun mogigizon Sabah kanu mamalamay ke MJG id kinaizonon petata dan diho montok papasindak vuhan kabansan kempen pepohimbay Jalur Gemilang tahun diti. Do di zona konsol uvang membakut do au no ahaid. Nebos di panakaday Montili kepelintaan kinaizonon pemohominan Datu Isnin aliasni itino pangamantad do kinapengombosian membakut dumadi uvang poin ponu di kotahu ngopod vuhan kotahu 2022. Babayno diti bogizan menguasa kinaizonon PBT membakut idsibo kepenguzuvan konsol uvang Beaufort. Apabila sebuah daerah sudah diwujudkan majlis pejabat daerah, maka majlis daerah juga akan diwujudkan. So, jadi ini saya ingat antara langkah-langkah untuk kita mewujudkan majlis daerah membakut yang barulah. Ini memang sudah dalam perancangan dalam tidak tahun ini atau tahun depan.
Pinabos di Datu Isnin iti kuma RTM di kapas pinapatimpun kempen kadai takanan tabakas Medan Selera PBT 2024 id Medan Selera Anjung wawasan membakut. Nebos di sidom yampai otui dong konsol uvang membakut kepepauhan ino do kepatakan usin po bion ketundan do tutulus kuma uvang diho. Dai timpu diho pinapayo idatu Isnin somok opod lizong linggit pinobi kumaid uvang membakut tahun diti montok papapanau pipio projek ketundan. Vokon di nana panga projek mengumbasi pasal ginumuan om pasal sada om nogi mengumbasi husap takanan om tinumon kigatang somok solizong linggit. Nakapanau nogi projek kapanadaan hintun kavavagu kigatang onom lizong linggit. Kiva duvong pedom vahu ngoibu sizam ngatus apat ngopod komponi no kolegistol id Sabah no kogompit papapanau e-invoice tumanud timpu di pinatantu no kotinanan asil suang pogun hasil. Timpu ipinatantu no pangaon toko iso vuhan kavahu duvong ngoibu duvong pedom apat papagompit duvong ngatus onom ngopod komponi ko iso vuhan ko iso duvong ngoibu duvong pedom himo onom ngatus vahu ngopod komponi om ko iso vuhan ko tu duvong ngoibu duvong pedom himo duvong pedom vahu ngoibu komponi. Pinaintahang di Mahoingon Upisol Eksekutif Dino Datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin keponjulan e-invoice no pengahang do kepelintaan papatantu kabahan kepenguzuvan penukazan pogun om pepoingkavas ketondudan suvai. Overall, kita tahu inisiatif e-invoicing ni satunya bukan saja baik untuk businesses, dia memastikan kurang kesilapan dalam menjalankan perniagaan, lebih tepat dari penyediaan rekod dan sebagainya. Itu untuk perniagaan lah. Natubungan isi dado magagano abal di kapas tuminembuhui kapantangan kuma di Mahoingon Tagazo Pogun tun Dr. Juhar Datu Mahiruddin id Istana Sri Kinabalu. Mengomoy sumusut kepagatan pidagangan mato usin kripto di Togumukozo id Sabah, pinapayo id Datu Abu Tariq kiva onom impoon pidagangan mato usin kripto no kolegistol miampai Suruhanjaya Security Malaysia SSM nga sombogizan katoynaan dagang bohi kripto papagompit impoon au no kolegistol miampai SSM. Intutunan do bogizan hasil om papapanauhang mongontok ketunudan sukay montok koim vuhazan daw sondi i opulokis day kepondohian dagang bohi mato usin kripto tumanud kepayahan penuhukuan sogu om ijon papavakas kuasa suvai. Pointon da ko pisan tolungku da papatangkop ukum pihion tay ko ukum suvai montok di nakasa i papapanau ukum tolungku. The boss di Commissioner General Tolungku Datu Sri Nordin Muhammad babay no diti maso ko pisan tolungku menuidong akta tay ko kotulan kapabagu ina na nga akta kapananan hamin sebagai ukum suvai kuma di mamumuhasa. Natubungan i Datu Sri Nordin da magagano abal di kapas tuminembuhui kapantangan kuma di Mahoingon Tagazo Pogun tun Dr. Juhar Datu Mahiruddin om sinavan Topuan Haja Norlida Tan Sri RM Jasni id Istana Sri Kinabalu. Kita perlu memperluaskan hukuman-hukuman pilihan ataupun alternatif berusaha. Sebagai contohnya apabila Tuan mengatakan sebagai macam hukuman tertangguh, suspended sentence belum lagi dilaksanakan di Malaysia, jadi yang itu boleh dieksplorkan lah. Ketembuzan di kituduvan magahap di tun Dr. Juhar montok papatimpun tolungku kavavagu id lahadatu do ontok koopod vuhan kosizam mikot. Okon ko sababa mengumohig pogun tomod susumangod dat Diraja Malaysia TLDM nga papanaw tonggungan do mintamong kabakasan kinaizonan pesoyhi hobino ekosistem marine. Pembangunan mampan perlu diteruskan untuk kita menjaga dan juga mewariskan kepada generasi yang akan datang tentang kebersihan dan juga keindahan alam semula jadi di Sabah inilah. Tahniah juga kepada Tentera Laut Diraja Malaysia.
Borneo Ultra Ocean Clean Up BUOC no pangakahubukan Timpu.TLDM mentok ketihambusan kinaizunan Pusohi id Kavaigan Sabah. Kapahud ino do kotulan kemohigan pogun 2026 isa gisom 2025 ipapasoto ahal ketundan petihambus. Sebagai tentera TLDM, kita banyak terlibat dalam aktiviti menyelam dan sebagainya. Dari situ kita nampak ada sedikit cemaran yang berlaku di bawah dasar laut itulah. Tujuan utamanya ialah untuk kita menerapkan kesedaran pada especially masyarakat di Kota Kinabalu ni tentang apa pentingnya untuk menjaga kebersihan pesisir pantai, kerana ini adalah salah satu punca pembangkit ekonomi di negeri Sabah dan juga di Kota Kinabalu khasnya. Sumuang tahun ketahu keponjulan komungan dobaino diti nakano kepenaimaan tavasi kozo. Atu si mga padam tahu mentotohop damantan mogi susubay ijon NGO minamong day nababazan dobaino diti miampai nakano kepoy maganan mantan Malaysia Book of Record sebagai the largest underwater clean up. Lebih banyak penlibatan dan harapan kita pada tahun-tahun hadapan yang ini mungkin kita boleh sasarkan kawasan-kawasan lain yang juga memerlukan pembersihan. Yang keduanya mungkin kita boleh perluaskan kesedaran ini kepada rakyat-rakyat di pulau-pulau. Apatut ozoon ohang tavasi TLDM montok papatanom to piu-piu manan tuhun mo gigizon kokomoy guno pantamangan kabakasan tisan dat. Ahal diho iso mantad impoon papoing kawas ekonomi Sabah hobino id Kota Kinabalu. Kiguno o tinembungan kemuhakan do mamung kalamazan tambahut tongo muhok montok mengimbuhay kabahan dan magi susubay kaganan kangkub seni tunizon spot kepenginapuanan. Tumanu di Monteli kemuhakan spot Datu Elron Angin kalamazan nokomoy noponga hang do kepelintaan montok mengimbuhay kabahan tinembungan tongo muhok kumaid nazatan vinon. Kalamazan diti nogi kituduvan pepoin tutun komungan kemuhakan dari tambahut tongo muhok miampai memadampot opodom iso lizong komungan. Jadi kita mau rakan muda yang belum lagi mengekspresikan bakat-bakat mereka itu datang, ya. Mungkin kita adakan lagi program sedemikian dan kita minta beramai-ramai mereka supaya mereka mempersembahkan mungkin persembahan yang lebih berkualiti. Natubungan na magagano abal i Datu Elron di kapas pinupot timpun kalamazan tambahut tongo muhok nazatan pogun Sabah 2024 id Kota Kinabalu. Himongatus onom nga padam duvo susumikul kamuhakan mantan pipio sikul pangan takawas institusi kabahan University Pusohi Kota Kinabalu minamung do kalamazan nokomoy. Inka kapoditi abal ay kadazana dongos subab baino diti sumusut abal dongos subab Sarawak. Izo Jason Bantoy, Malaysia Madani Jiwa Merdeka, Kopi Vosian.